बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम मज़ीद ना हमारा ज़ाया हो। तीनों की तीनों आइनों की खसूसियात बतानी है। अब इसमें इस्लामी दफ़ात को भी आपने लाजमी याद करना है। वो एक्स्ट्रा शॉर्ट के तौर पर भी आ सकती हैं और लॉन्ग के तौर पर भी आ सकती हैं। चौथे सवाल जो है वो ख़वातीन अक़लियतों के हकूक़ के बारे में, और पाँचवें जो सवाल है वो जो बिल्कुल शुरू के हमारे टॉपिक हैं जमहूरी अमल, उस पर करें। पहले तरतीब में देखते हैं आइन 1956 185 पेज। आप बताएं जी, पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। आइन लचकदार था, तहरीरी आइन था, वफाकी निज़ाम था, पार्लिमानी निज़ाम था, यानी वज़ीर आज़म जो है वो इंतज़ामी का सरबराह था। कानून साज असम्बली का एक ही ईवान था जिसे कौमी असम्बली कहते थे। इसकी मुद्दत 5 साल थी। आधी सीटें मशरक़ी पाकिस्तान से और आधी मगरबी पाकिस्तान से। सदर मुल्क का आइनी सरबराह था जिसे इख्तियारात ज़्यादा हासिल नहीं थे। सदर के लिए मुसलमान होना ज़रूरी था। गवर्नर जो है वो सदर पाकिस्तान सूबों को मुकर्रर करता था। गवर्नर के ओहदे की मुद्दत मुकर्रर कोई नहीं थी, वो सदर साहब की खुशनुदी तक ओहदे पे कायम रहते थे। कौमी ज़बानें उर्दू बंगाली थीं और हाई कोर्ट जो है वो सूबों में कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत थी। 8 पॉइंट। फिर बुनियादी हकूक़ जो है ना उसके एक फहरिस्त दी गई है जिसके मुताबिक तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर होंगे। नस्ल, मज़हब, ज़ात या किसी बुनियाद पर शहरी में फ़र्क रवा नहीं रखा जाएगा। 2 बातें कर दें। इस्लामी दफ़ात के बता दें। इस्लामी मशावरती कौंसल कायम की गई। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान रखा गया। तमाम कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाए जाएंगे, ये कहा गया। सदर का हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी करादाद मकासद हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 यहीं से शुरू हो रहा है। 1956 का आइन सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 17 अक्टूबर 1958 को 56 का आइन तोड़ दिया था और जनरल अयूब खान ने एक नया आइन तैयार किया जिसको 1962 में नाफज किया गया। 8 जून इसकी एग्जैक्ट डेट है, आप सही कर दें डेट, 8 जून। तहरीरी आइन था, लचकदार था, ये भी वफाकी निज़ाम था। पाकिस्तान के 2 ही सूबे थे, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। यकमानी मुकर्रर था, मुद्दत 5 साल थी। सेम पहला पॉइंट। ये पॉइंट चेंज है, ये सदारती आइन था, इसमें वज़ीर आज़म था ही नहीं। जैसे अमेरिका का आइन है, फ्रांस का आइन है, जर्मन आइन है, ये सारे सदारती आइन है। बिलवास इंतखाब, ये नया तरीका था। आवाम डायरेक्ट वोट नहीं देने थे बल्कि जो बुनियादी मेम्बरान थे 80,000 बुनियादी जमहूरियत के कौंसलर वज़ारा, उन्होंने आके जाके सदर को और बाकी अरकान को सिलेक्ट करना था। बंगाली और उर्दू दोनों कौमी ज़बानें सेम सेम। सूबा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुल्क सबसे बड़ा सेम। देखिए मेजॉरिटी पॉइंट सेम है। बुनियादी हकूक वही 2 लिख दें। आइन थोड़ा सा मुश्किल था, इसको इतना जल्दी तरमीम करना। ये आइन 2 था, इसलिए से तरमीम भी जो थोड़ी सी मुश्किल थी। इस्लामी दफ़ात में वही सेम है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। वही सदर के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। वही तमाम कवानीन का इस्लामी तालीमात से ज़रूरी है। एक नया काम ये किएगा कि इस्लामी मशावरती कौंसल कायम की गई है। बस तजिया नहीं करना। 73 का आइन मुतफ़िका आइन जिसे कौमी असम्बली ने पास किया 14 अगस्त 1947 को नाफिज हुआ। ये बाकी आइनों की निस्बत ज़्यादा जामे और जमहूरी आइन है। फिर 18वीं तरमीम से तो बल्ले बल्ले हो गई जमहूरी। तहरीरी आइन है, 280 दफ़ात हैं, 12 हिस्से, 5 आर्टिकल 280 हैं। वफाकी निज़ाम है, 4 सूबे उसके अंदर होंगे, कैपिटल इस्लामाबाद होगा। ये एक नई चीज़ 18वीं तरमीम के तहत ऐड की गई है, संगीन गद्दारी का उस पर मुकदमा चलेगा। पार्लियामेंट के अब 2 ईवान, ये नई चीज़ है। अब कौमी असम्बली जो है वो ईवान ज़ीरी है जिसकी मुद्दत 5 साल है। इसकी सीटें आबादी के हिसाब से सूबे में तकसीम होंगी, जबकि सैनट जो है वो ईवान बाला है, ये मुस्तकिल ईवान है। इसमें हर सूबे से बराबर की सीटें होंगी। सैनट की मुद्दत जो है वो 6 साल है। ये बुनियादी सवाल है और ये बहुत ही अहम तरीन सवाल है। कौमी असम्बली और सैनट में क्या फ़र्क है, इसको आपने गोल के पी लेना। फिर सदारती निज़ाम को ख़त्म करके वापस पार्लिमानी निज़ाम की तरफ आया गया। सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। सदर रियासत का सरबराह होगा जिसके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, जबकि जो वज़ीर आज़म है वो हुकूमत का और इंतज़ामिया का सरबराह होगा और ज़्यादा इख्तियारात उसके पास होंगे। अदलिया आज़ाद होगी। सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी इस्लामाबाद में, बाकी 4 सूबों में हाई कोर्ट्स हैं। अब आपको पता है इस्लामाबाद में भी हाई कोर्ट बना दी गई है, अब 5 हाई कोर्ट्स हैं। इस्लामी दफ़ात पर कार ने पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है, ये नई चीज़ ऐड की गई। सदर वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। और एक नई चीज़ ऐड की गई है, इस्लामी निज़ाती कौंसल कायम की गई है।
اور مشہور عالم دوسری ترمیم ہے جس کے تحت مسلمان کی تعریف کر دی گئی ہے، اور اس میں واضح کر دی گیا ہے کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جو آخری نبی مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو ان کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کرداد مقاصد اب باقاعدہ آئین کا حصہ بن چکی ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، بہت سی چیزیں اس میں نئی ایڈ کی گئی ہیں۔ لو جی 3 سوال مکمل ہو گئے۔ اگلا سوال ہے خواتین اور جو عوام کے حقوق ہے۔ سوال پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ خواتین اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی کس طرح امن کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے؟ 191 پیج۔ خواتین اقلیتوں کو حقوق دینے سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوں گے، بااختیار ہو جائیں گی ہماری خواتین جو ہیں، تعلیم حاصل کریں گی، اقلیتوں کو تعلیم مل جائے گی، ملازمتیں ملیں گی، مساوی حقوق فراہم ہوں گے، تفریق سے بچا جا سکے گا جس سے تحفظ اور اپنائیت کا احساس پیدا ہوگا، معاشرے میں امن کو فروغ ملے گا، برداشت کا فروغ ملے گا، عزت نفس مجروح ہونے سے بچ جاتی ہے، پھر قانون کے ذریعے جو پرامن حل ہے وہ کیا جائے گا، پھر انصاف تک برابر کی رسائی دی جائے گی، پھر ہم آہنگی سے فروغ ملے گا اس کے ذریعے، بنیاد پرستی انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، تنوع اور تکثریت کا فروغ حاصل ہوگا، آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے یہاں تک۔ اور جو سوال ہے وہ بالکل اس چیپٹر کے شروع میں ہے، وہ ہے کہ جمہوری عمل پر نوٹ لکھیں، کیسے جو ہے ہم پہلے آئین تک پہنچے وہ بتانا ہے۔ اس کا بالکل شروع میں جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 183 اینڈ 184۔ اس کا آپ نے جو میں بتا رہا ہوں وہ موٹی موٹی باتیں کر دیں، آپ کہہ دیں جی کہ اس میں جناب آئین کسی بھی ریاست کا بنیادی قانون قوم ہوتا ہے، پاکستان بننے کے بعد جب تک نیا آئین نہیں بنائے گا 1935 کے ایکٹ کے تحت کام چلائے گا، کچھ ضروری ترمیم کی گئیں اور یہ 1956 تک نافذ رہا تھا۔ پہلا جو ایک سیریز کام ہوا، پہلا قدم تھا آئین سازی کی طرف، MCQ بھی پڑھا ہے، وہ قرارداد مقاصد یہاں تک کرنا ہے، پہلا قدم ہے یہاں تک، اس کے بعد جمپ لگائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ آئین سازی میں تاخیر ہونا شروع ہوگی، ایک تو پاکستان کو کئی ابتدائی مسائل کا سامنا تھا، پھر آئین سازی کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے اس پہ اتفاق رائے قائم نہیں ہوتا تھا، یہ دو باتیں بتا دیں۔ پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ شائع ہوئی، اس سے امید پیدا ہوئی کچھ ہو جائے گا، مگر وہ ختم کر دی گئی۔ اس میں اردو زبان کو قرار دینے کی سفارش تھی، مگر بنگالی جو زبان بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس وجہ سے کام گڑبڑ ہو گیا۔ پھر وہ بات بھی چلنے طے ہو گئی کہ دونوں زبانیں ہوں گی، مگر لیاقت علی خان کو شہید کر دی گئی 16 اکتوبر کو، تو معاملہ خلاص ہو گیا۔ پھر دوسری جو رپورٹ ہے وہ دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب نے بنائی، اس اسمبلی میں پیش کی۔ یہاں تک کرنے کے بعد آخر بات بتا دیں، مغربی پاکستان کے نمائندوں نے دوسرے ڈرافٹ کی مخالفت کی، آخرکار خواجہ ناظم الدین کو آئینی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کا آخری حل نکالا گیا، محمد علی بوگرا فارمولہ بنایا گیا جس نے تیسرا ڈرافٹ اسمبلی میں پیش کیا، اور اس کے بعد پھر آخرکار جو پاکستان کا پہلا آئین بنا وہ اسی فارمولے کے تحت کچھ بنایا گیا، بس ختم ہو گیا۔ لاؤ جی، یہ تھا جناب کھیل ختم، پیسہ ہضم یعنی چیپٹر ختم۔ تب تک کے لیے جناب اجازت، انشاءاللہ میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ 22 سے پہلے سارا مکمل کی جائے، تب تک کے لیے اجازت۔